alebena nebele tiha no se ya ke be nya yele blona be na mi abe mawu dale tia mano dede ko pa gbere o le be hajiji o mi ye bebe na ye wona fo miracle ye wona no kun to he o be ya so flumia ma uvio ne mia huachi sebena mawu ye le wodo le mia ba gbeme be mawu ye le yodo mi alors que et il y a Satan a plein de dollars yo le wodoma le mia ba gbeme le mia ba nu manya mi et yani nuna mia be katutu ana mia novia gbema gbea mi nyao yo potagba mi nyao le mia novia me ta tepe ya mi notero obe yoni groupe musical sous-marin yo plona mi oyina ova jinaha o jinaha gede o le tongome ona no kudrebe yo le jiha ona no kudrebe la yo le fia onu o le fia yoga mau do la eva le fia yoga va yo we wone munya mere pepe yo we wone yele yo we yo so le mau vi gede we ma bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ wá bá gbẹ̀nà náà wá wọ́n bá gbẹ̀nà náà dìnnà míà bẹ́ máa bá gbẹ̀nà náà tátó wá bá gbẹ̀nà náà bẹ́ dìnnà míà bẹ́ máa bá gbẹ̀nà náà pa yóò wọlé wọ́n mi àti kò yẹ bẹ́ kú pọ̀ lásẹ̀ ta máa kọ́ gbìyànjú ní àná fíà bẹ́ wá dídà sí máa kọ́ gbìyànjú gbámíà tó wá. Afi ma trova hogbia a trova ponu poku de sia ke mau konam kude khaji be musentia abale ke ye jimpo plani ba wala ye denazon to ye be fio mele haji mi aluko wona elu ke ye wona la ke be de fio ndo ma trova yeji amen ta mi atom de kum ko gbena ape no vituki ke magbolo ne me da pena mau de wagbeta be mau woto to numa de nu ya haji ke do manye do populo amanu yo semi le ya e de jebe do yo mau woto manye do populo yo apena yesu de wagbeta mana mo po bene ga za wu na na mau ne yira wo me ke mau pa mo me ka no mia jia ne ole hakpolo onye mami ole hakpolo to ameyajia mo be bobo de rebo na mi emi me lo na o dadare ele groupe que me davia no va e que deja e kolona ha e présenter nambe i dada kolona hanto e jina hanto ta ni ma ko no ha jimle gbedo gwa me yo ni ba we makora wa ke me va me aji e da ele jiga to no di aji wa gbogbo ye biji ba to ne be he nyamu do gbara ne dana do le akota pe photo me na o se da le photo me na o e ye na gba gbogbo mele so e velia e ye le onu kata to ji o ma mi meji na ha le so se wa ya mo mele gogo soja mani ta je no fo di na soja obe no fo it's okay. Hallelujah. Amen. Ama ke ha kabato hajijia o eto abadina na wu o mele pa mamiwe le hajia mamiwe me gbenton to no energy mele to ni mo to le be nyono mele bena to le mamiwe me afina odol hoya me ale bena to afine eta dana be katutu jine kaka no ala be katutu ne kaka ne wa no de no ko wo le de go na we gbe ya ne ma gbo le go me je je ma me ble na we ye me wo mo ya be ma mi over de wo ko de go ta me je ma gbo na wo be fa anigba kata ke di mi la votre ba me eye gbogbo na ke kiaji ya be gbora me ji me ni le mo de gole ni de mo to le
et nenye to be mi va church home ya me de koko mina no wa wodoto ni amti ni awo pe ni awo sia ni wodoto ni amti bana na tole kakam ya plebe fia plebe bobora meji me agere mawu me plebe mo be bobora meji me elabena mawe do kafukafu ani kafukafu nyanu ke vivine na mawu alegbegbe wonya vo sare ke rena mawu vana wonya vo sare ke rena bobolili vana ne mawu amasia manya nusi bobolili sese wona le ebe lame ne amara nane won ke lewe na lililia jijoy ko rena vana sese lame ko rena vana nawa le nye ale wole ne mi le hajim ne mi amakokweo mi fofu le rakokwe si o to mau pe gbogbo kokwe gbo jima mi o rena bana na mau nana be mau dina jipo eziana jipo e wa dina toji bole be fia do bole be fia sikuya bole be nchi mau o no na filika ramale didim le ya o no na ire nya to magele dana o chika kwereko yona domi tuna kami sona nana toto jipo sinti Paul bonami to la efe to bala tagba pupeto ko yimeya de gonana mia bona mia no mama me alebe ne nyebe to chiko me nyebe hajipo nyebe concert o priyawo na re agbeva de écoute quoi la re doyo va de doyo le te quoi la re nyono va de alolo do de quoi me de koko mauto mi adi le nu se o blonko be na re kana gbova nyono bo na photo alome for photo alome na photo alome iki adono re ya de nyesia to yi de ba so de yi de nyesia e ga alome me de koko ni ma no alo amana na mo la be zayo do alo ni ne goto la alo me la e se ne goto ne sameto ne goto ne victime no la o nke sa zayo ne do alo Paul Roma to ba tamawi to amebe ko yi de ke ko ya be nke tamnya jole victime do na obo aba ke kelibo do na obo et Paul manque Thessalonica banto Thessalonica to ba banto etama to bo pe adre eni asekia ebe ezaenye do anlo aben kekemeto enia ta ei be kemere de ko yoba Kristo to wa de ne le globa nkekemoto nyenya de ne le globa nye do le victime imano bo globa nye do le victime ba aga nye victime bo nu wala wo e fe be nye alapato ala fara ala faji ay ala pator kama le fer pola mo ta mede kuku na keke kata be mi atropo mi apen no ma ko mi no na ka be na do wo no mo fun ko yo no tatara mi ru ko ntia mi atropo wo bo be mi ma nya ala pato ko nya nya to poto ala pato ko nya na be amo sample to ko na ni le bo nya be yo me nya la ga be le no ga be le nkobu yo na nya do ko nti mwenye kwa ikale lo yoro do kontia eyenye nyao amasi na nya vile nula woma eyenye nya mauna yirawo mauna don so aleke dona oyinajia nya to bena tata ba wenu piam kwa ne nya viao na agada da tedi diame banke gbamia ko gbeana nya beviawa mudekuku na musuzia le ko fiana ha le ko kemilo ka tutuania ya ba o defia mo va fione ha va munye ye fione ha o fione ha le ko trona turuni rodo akogbe aji akọ egbonfa bo le defia be mami sikai wona drone munye ye mawi o
le yaba kpadiewa mami yo kiki mami o le gbɔ etɔ kpɔ na wo ye jour wa yo le to na mo be mu nye ye mawu ye fiɔ ne o effectivement eto na bo va fiɔ na ye ha va ye mu nya be na mu ni mawu ye fiɔ na yo ye so be mawu ye na me ve go akpo li ya ikpo ma bro parce que no si anu le fi ya enu ke mgbadzi ne ma te gbere dzi anyi be na mami o ke mbio be nu kentie ozana mawu be nkoa ebe yo ozana mawu be nkoa so va fi ya me ahakpo aso fulu ame ade ntine ba susu be mawu ye yesu le tɔgɔmɛ yehowa le yo tsa yo sie yo ni kekeli ange de lumière oye vérité be dɔlɔ yo de na yo dokodogo abe kekeli be dɔlɔ nene ne mia me gbetɔ mia susu be mia be mawu eva tamu kan be na yo le yɔ mawu be ŋkɔ le me o yo le yɔ yesu be ŋkɔ le me o yo sɔ na hanana mia nene azan kɔ problème le enya ewa afi ke ŋuti ma te gbede ya ma. Amen. Kama so biana. Akpe mauna ira o. Azo vinye. Kama sube na ano bref na gboro ngoveti o lebe ni asia. Kama so mauna ira o. Ndakpe. Mabe nya tepe na nyake no nye gboro. Mabe nya tepe vanva ne enwa va ye uma. Ye mi akwata enwa elilimi. To hare lili nye ntocha. Nglo o enu ya memle ya. Esesento nyatepe mo to maji ha nyanye mnyane leke enu to le ya embo o enu opoto elebe wa oto kude nchi enya o ke npo na gare mi amfo na anigba mfanvi eya ntoto mfanvi bo o enye mnyere kame ngbogbo yo le ya nyatepe chale ko o detail no wa nenebe ka to keke mo de gola gbeyeme presque gbogbo to de go la gbeyeme o de go c'est le non now non now avant la découverte ya nyamene ko le fima agbe wa we ma do peje mi ba gboro na we ma tutu e ma mi o ba gboro ma be nene kude e ko yo be ami inséparable aminata na te pe ya entonton no la gbe anto o adrado joanjana ano sesi nene nyam do na nsanwa ana te pe ta sutu le dimanche ne nyam boso chindralwa nto panche na kuku nyera pareka nyam do ndokusu be ndokusu duva ara silbe yimuona nene nto ma ke ka mesi andana pa o lo soji tolo o devi avenir la si onu ne o gba na me wa mi so konanu nyanye nyawe na sikpe gbogbo be nyayo be mami le de rekorogo nene o exam tampum maso do pe nyaji be de na be tu be jere tinya to tinya mama exam me yem so to nye gba wale yi pa su vire ko pon pe yo pa ipo la so keke gugu npa be o leke npo je tu gbe jere ke gugu me npo yo de yembe nyao me ebo yembe obo je tu gbe je to me nyia yembe awo ojaji ma se awo joji ma se po wenu ewon ka yi won ko le wa no direct npa wa no bring o je tu gbe je nto awo o mo le pon victim mi le ni mi nzo nko la pa yen je tu gbe je se le ko le gbro na mu wa na yo le wa pa to yan te pe na ne ma lo ni ma gbe ye so to ni fa be ne ye ma gbra blemu wa nu ke po ye le to na be na te pe ke po aso ke be nya popo ta be ji ma le be na do ko ye be na ye mnya ke popo ye nyam ne mle won ye be yem cho nchanju ade nkule chuvwa nyem se kom katutu amegbe ke ngwae mo ba se enu agbowe nene gbogbo wa na to na jinye wa kudowe exam e cha mna nyanye to pa lo ko le putu am tibe mle ti ha church mi nyanye ne pa lo ko be mle church ko mle ti ha amore no po ti chon ton nene po enu akudo ewo dudu cha o fiam wo du cha neke la no meke kemi ba katutu ya vome pe ntwa pole ke o popo fiana mha ye mba do go ya nton po ya ke pe o ti ha nya se mle si ha mo le se mutu vole to nyeme si ha ka nya se bo ha ka le bibile ko ni nton le ba ka male pa ka mle ha lo me ke mba fo se le ka chan ke le ba à la longue de la journée
nye gbati ba le ha ba mo be e ha ba be na te pe ne gbogbo wona to to na nya ha ti lo ti ke nya to mi nya na wa va amesi an wa to katutu me aba ko tu kambere ka wa to ko na mama to na ba agbua ye ko agbua ko to na be agbua ye be agbua ba bi ko sa agbua ko me de ma ye be to ha ji la de pe ya e lo to katutu me na to katutu me wa e poto ni be ha ji la de pe la to me e ya gbokele yo na ma be agbua amesi an la to me ye mbe ye mdam po mpo ta kukukuku san kule kike godo mbe o ya me gbogbo ole ti ha amu wa ko le ti ha le kiade ki won ma mu le wa me a ni ne konjo bia do konye wa ye mbe nyu be ma don se do konye ma ye ti ne ma de lu wa na ma wo ma so nyonku ma hun ko na ne to ha ti la po ti o be ndele be dole mi do la wo kure mi alo konji ka fina ti po vito ze ko to ba ne nya meglia be etore le mi do la wo kure mi alo konji kwa be nda pe na ma wo be edolo na gana ye ta be fe nu ye va dogole mo du sari be gbodo ko me ye be le odo ganganam nda pe gane ne ama to hare gba da pe na mi ato eye so ro ko da yim kaka gba do gbe ape ganta ba ina no ye eye mu da sile ntinyo e fo na gbesi agbele na katutu kaka ni wa do pe abe nda pe na ma to here wa gbeta wa wele doti ti pone pato juju wa yara ko wa ti akonu sendodo ntonto nsetri akọ perseverance ben se ne juju ko wa ti la ko so me amen le yesu bon come amen Amen. amen Amen. Oyira o vinya oyira o. Oyira o nusu bole ke mega bana ya ela maga pro. La bebe ka tutu a me vi beble benya yo. Me de koko menye ame kokko benyi o. Kokko me ke lesi acha gbogbo ke wele ke ya. Amelolo to e benyi tsan. Lolo nto reye tu ko me kokko ba melolo ye. Ba to dole lo me o ba sa me tralele ke ya, je le kwa igbe ya. Ba ne fu pe o ba yiwo ado hi. Ma aga venia no. Eye aga do e bololo me. Ko ibe kai kute ya. Gbogbo me ke be tone. Me de kuku nu supa wo jo ye ne kere nu supa wo ti. Elele ke ya me vona me le kwa me vona la be. Elle se met bon que le devitu qui a mis. Vino ni mala blami. Non, elle est bien gérée pour me faire toi. Elle est bien gérée et toi en top. Mais et quand bien yami que le jomble. Am me go toba gbame. Am me go toba lu me. Am me go toba gbome. Le gege si ami. Ma un e fe mi amu. Ni hiya mi be do ra ha. Na be enya pepere le do ra pe nya o me. Père de ti le gbetu to na me e be tola me fa o apostle Paul be me fa o Yesu so to be me fa o nkote ko gbe bo le be nya yi ma nya ne be ko ma una ira me aso ma to gbe na nya fofua me de koko ajo dina be ameyi keto to e pe visa de ko mo to me tola gbe représentant, voilà, et bien représentant. Et toi la be monokatumea bokwe tonambe et bien katutua et daniel audio allo vidéo a ma dere réseaux sociaux oji la be ebona zaga sugo amone nya fiko to nuke mebe toa afi e va les gens ya akpene mo be egbe ya e va la bani da se pure e dada be nous mettons tout comme tout le cas tout dia nti ma wona yirami. Amen. Amen. Zireka ke meta pene ma wude nya do moto de sia de pa gbeta mi ameyo kata le se mi anko mi to Kristo ti ta pene ma wu be to mede apene ma wude nya to pe agbeta ma wona yira gbogbo ni nya to ma wona sia mi na mi ami sia ne ga sogbo e bagbago ne hiye kata ba nye poto me zireka ke me gata pe ne ma wude mi adada fe agbeta ela be tu ipa men veji tu bo be nye bena mi le bobo vo me ga ke mi menye am kapitelo mi menye bena mi le kaka gogo mi le bobo ya gogo tu mi
mia dada be ile kokulu bena bobovon o to mia dada be amen veve ke mo cho daretia ye renyonyo fane miocha ye ren kububu de fanami bena ni le gogo bena satana maiji matoji alekia be odimle catholique me subona le catholique ende wonyi be eraditi jona jinam nyebenya be maweche enye nana choma ubonamo gawa na nyemeva chochi wola le catholique mola eraditi ame yinao ni nyemeva chochi wola haditi ame yinao denema kenye akpese ha mido akpese de miabo dume na nyemeva wola me yinao ela be nyere kama kuna pe nyere kama jina ha mo tuna hara mo hona nyere kama ga huna bu tane nyemeva wola enware kema yinao emo me kata no kata mo hona la rena nyom viobedi vana bonye vodo ko nyemenya be gbogbo yime kemele ikenye togbenye dogbevi ikebe representer ko le kenye Lucifer togbe dogbevi ke joma ye wona nu kata tuna jinyo kudo diana ikenye gbogbo nyem soro ye wona nu kata tuna jinyo ye webena nyom vio kata jina bena ameseme jina bena manyito kaka mbanye ahasi wala tubo mo le church le catholique me mo hona communion o tetitanam kaka o confirme goha hallelujah novio etonye ple no nyo nya ike glomele ya me khosebala no amara ba gbeme bible adu pe ti nyere bana vio mawo me miecho vo kihia kata le vodi to la me no kihia le vodi to la me o di o kihia me le satana bo potome ta satana nsia mi kala wala satana ko la de go nenye mo me to katitu bo na mo nous sianu kala wona la satana be inspiration te ko la na la wona hallelujah afi me va trop dime nous ka we me trop dimo me va bloro ku me va desro tu kadawo maso ple ma jejina mo ko ma yo la ye webena me va trop dime tata ni va plongere church me ame gboke me trop d'imelia évangéliste béni to mauva menveve mena miato vita evana va plonami le bedora poma kenye be nyabe mawe tamo darete poma na bana matoyeji ne makpode dero hallelujah zire kaka me gata pene mawu ela bana amiade kama tema se mawu pe enyawo alo mawu po dodo kombo no gble no la ma hweso hallelujah to mawu po menbu la me ba plomia to adu enyawo di yo metiti be nyawo va satana to mo ti be akode dile pona yake me be enu ikele mela nya ma boy ne ma manu bola mati akade nu nwenti o elebe na manu bo na akade nu nwenti na kwa suru no hallelujah nieba to o ba nya to ba to katutu jina gbogbo ba punupo gbogbo ba to ka punupo enye lo punupo le menye gbogbo adegbere jinyere bere yiwunyasi o ela ba asi ke ma uchona to jibola enye nukunu pasi hallelujah donc amaiji aglobena eraditi medina ha Medekuku yewu wasio makale nyeneo le gbogbo mari makale nyeneo elua enya mekayo taflache afwa yejia elua enya togu chipikaloba fomiame elua enya toguya toguya nya Lucifer ke elua pe gapa me yale ye elua be enya
ye be te kpɔ nɔ le gakpa me donc ye kpɔna gamenɔlɔ dzi na ye donc tɔtɛti ke ya kɔ enye bena eya nye gatɔwo dzi kpɔla le gakpa me efi ma le vevi ɖe be miase eye ewu ye be asiwo ewu ye ƒe ŋku ewu ye be susu ewu ye be ta eye wòtsɔ infection tsɔ kɔ ɖe manye tsɔ kɔ ɖe be tago me ebe to katutu ka bi wòatɔ nukpɔkpɔ vi ɖe ke be ŋuti tɔ kɔkɔ nɛ nusugbɔwo dzɔ ke ne yi ɖe hadzidzi ƒe nya dzi. Alléluia. Amen. Mais maïdi ablobe le hadzidzi ƒe wɔnawo me la ne me mlɔ anyi eganye ŋdɔkutsu me o ezã me o loko ma va se ame la nɔ dzi hana ame la nɔ dzi hana ame la nɔ dzi hana eye la nɔ fiam leke wotrona ha ame la nɔ fiam leke wodona tae vɔ ame bebe ɖe le dzinye bena ne me fɔ la me ŋlɔna be ha elabe eha menye Mawu gbɔ yotso tsã la me xɔnɛ se be Mawu gbɔ yotso eye me bina dzi be nkata ma ŋlɔ be ha ɖo eye me bina dzi be nkata ha la dzo nkata Mawu la va dzi ha vivi anam eye ha ne me fɔ kɔnyi ma aɖo ko ha dzi o kaka me dona dɔmedzi ɖe ɖokui nye ŋuti be awo maga nɔlia o si gbɔ nye menya bena gbɔgbɔvɔ mamiawoa yewoe le ha dzi nam ɖe Mawu teƒe o yewoe bia Mawu yewo va le ha ya dzi nam ɖo ne woakɔ flum o ekema le katutu ƒe wɔnawo dzi afi ko me va nya bena menye Mawu yo eye tunurawoa mi ma aƒo adegbe o ne mi le ha dzim menye ame ɖeke fia na bena wɔ leke trɔ ha leke ne wòanya se o eye yewo tɔwo ɖina ɖase bona be leke me trɔna ha lekea o afi mi va ge ɖe katutu mea yewo va le do dzesi bena gbɔgbɔvɔ mamiawo le trɔ ha to dzinye nɔviwo dada mele Mawu subɔsubɔ me o hallelujah ele be xixia katã na abɔbɔ ɖokui ɖe Kristo bo subɔsubɔ te abe leke nɔvi ya gblɔ bena be agboa ko mi la toa mía hadzilawo mi trɔ gbɔ va ame aɖeke megada o ame aɖeke megabui be nye vɔ o tsɔ dziwo gbɔ va domahi mawudzila wɔ nukunu le agbewo me domahi ame veve hadzila veve yi ke le nyina Mawua la trɔ agbɔ va megalɔ bena na dzi ha ne Satana o Mawu yi dzi kaka de se na bena enyia nye be ado awu leke hadzilawo wowɔna si le modo wodo na woa Mawu de se na ku ɖe ŋuti hallelujah ta hadzila ɖe sia ɖe ke le se miaƒe ŋkɔ la ne tsɔ eƒe dzi gbɔ va hallelujah megadzila gagblɔ bena ne nye me dzi ha ɖeka wɔ la nuke la ɖo kpe dzi bena hadzilawo mi nye vava o hallelujah ta me do ta ƒe la tsi be ma dzi ha ɖeka bubu wana mawala vi le dziƒo mebe bubu wana mawala vi le dziƒo bubu wana bubu wana Amen.
gbàgbọ́ que ni pour ni cinématographie pour bon le côté moi mais vraiment va n'atepe que on va suivre la émission de les fréquences 1 au blabe au trombois au bla pomenya o nya jo ha hamoda de ya mesia mona souvent et pas ça les foyers tu n'aimes signaler que c'est na veve mse na ve na kaka ndo nya vi ke jo papa le to ajana mta nem le se wona fi enu le ke do le ve na boye e ba wu ngbere ka yemi no no agbo kata ajalo yana yemi ye gbo yem to ne susu ke la sim so vraiment e George ne be fika te be gana tom nya be a be to go tom yim so jwa me so yo ne be fun tom nye be nya be George na ye nto yem so pe be ne enu ava na mia so na osen be na nya tepe e na réponse nyole na enu awo eleme va moro ina don eta me te se na nyon amodo no be se be ta avec le temps na ba no be ta ne na nua ya so c'est na le film que a me sa no po mo le don me to so no gbo a te se dia a te na popo la ho me fa be ne pa ena en ke Georgina ya no ya ye be so suswan ye enu lo che be a ke no ma no de ngleso nti ye ncham le suswa poto ko da iwa me ba fi le ko na ikri be mu nkwa ndo connaissance le kwa pe poto ko ma iwa me abena ne ba pere ti ne ma ikri na testa o ke ngbo ye ma titi me nem no na mti na ngle enu avec le temps ko se pato je na be est-ce que nous a vieux fait maman trop zou ga hasi toi y maman trop zou bolwa nam le ya ngba to sa tu va enu nyu cha be ga lo nye pa ni kam no ngle do so do mo bo pon ni ke ngbo amo ke yin ma wa en to le pon ko gbe ya be ba de mo be do le ne ba pun pata ne ma jo la to do le me aye ba jo enu oti apoji ma be ye ba se ko be ke mami e gba le woni mo ye ka te so le ma gera hasi me ya ye ni fi ko gba le to na me ya yambo nta pe na mo be de ndogole no me ya meru amen akpe mawo ne yira mi mede kuku pe akpe be ple wi ase ke me ya eye gbedi na mbe ja wo to pa ple hajilawo kata le ke godo abe ta to jajira ro e mai me po ba do bonye o e me segbe ya pa e mo konu pa e mo to jajira ro imoji be adopeji ni jojo le hajilawo pe ha bobo o me ya enye de ikatutu wadua enu to de goma ni tele nyala gbo be ni tele nyala gbo nyama tamade kuku ne abase ne be yoyowa mede kuku ne nye hajila to mede kuku de ko mede kuku de ko mede kuku de ka kwela sinye afi majia ebe full poto e oto na be ebe nkoya nyagolo la beni bo eja wo music e oto nkwana e mangolo akede ka pevi yen to nye ya wani che trouble le tani me boba apota mama de kokuna o praise the Lord mau e yiram to de ka pevi aji e pona no ma se gomo gake gbogbo yo ke be nya gbolo malia o va to mo ne to ha do do me hajila le nia e dona ha yo ni dona ha ko ale na la vi jago mari e gbale na ma ya bia se beni ke amasema adonti ni adomo se adonti le fika wala le konye sama e wala konye ma ale kana le jago me ko konye ne kama na la vi jago me agbemi kama na la vi zegome ma usubola klanya vi zegome e le bale hadijati yimre e gabale no na ma egbeya musi tema gabale no na ma o le wo ya gbo wo wa e bodo semnele ya o gamale bana ke mina to bo nkuma klan kuma e ye no la jole wa gbama ba ko jole no vi o ba gbama ne bonane ni aho ke ya le futuasi kana dibo ferbola fe dodo mauna yirawo ne semyankoa maga hera mabedomo chokaba afisa fike mielea wonto dom gona ne boyo yowa ati matinya bo mafa miele gbeso adamu bonchiwo miele gbeso asubo wala subo la onyenya medekoko nya dadale mawo yira ni pele be eya ne le bado ano po jire ka ano po meo
ana kpɔ me ami kole ni kwa agble na o si ɖeka ke menye be dza ba wɔ nu ɖeka be ba dze gbɔlɔ o eme le gbɔdɔrɔ ma nu fɔ ne tsi ɖe dzi na Mawu ele eƒe dɔ dzi le amewo ƒe agbeme megahe ɖe meƒe dome o megake ɖi o meɖe kuku nu si Mawu tsɔ ɖu abosandzia enye eɖokui bɔbɔ ɖokui bɔbɔ ma enɔ Yesu si Yesu te ɖu Satana dzi meɖe kuku abosama bɔbɔ na ɖokui o eta wòzu gege la ge meganɔ abosama fli me o kple ɖokui mabɔmabɔ o meganɔ abosama fli me o kple ɖokui dada ɖokui ŋudzedze o elabe eya ya abosantɔ de na mía mamawo ƒe ɖewo me mi buna be Yesu le se ɖase lia tso mamiawo ŋuti woyɔ mami ɖe kple be dɔwɔna ne le se mia ŋkua bɔbɔ ɖokui o va mi ma nya ma yi ko ado mia ɖokui ɖe dzi o mi bɔbɔ na mia ɖokui o mia subɔ o ale kedze bena naɖo fi ke mawo dzi be naɖoa Mawu ƒe tsiƒuƒã ɖo nɔ gbapli o hafi Mawu enua nye nya ɖe le tata wo si o le fofoa wo si o eye nye be pasɔ mi dza tsɔ gbe nɛ eye tsɔtsi ʋu afi ke be lia wo dza wɔ gbe ya kabi miatsɔ gbe na nye be pasɔa miatsɔ gbe na nye dada eye nya yiwo le sia woagblɔ hafi miatsɔ gbe na pasɔ. Ok, fifia miayi révélation ke Mawu na mi ku ɖe hadzidzi ŋutɔ ŋutia miayi edzi neku alo wòto na mi viɖe ko ebe la puissance de la louange. La puissance de la louange chasse les esprits mauvais. Hadzidzi be nu se nyana gbɔgbɔ vɔ̃wo edona gbenu ke kume eye be kɔna nu ke gĩa ɖe dzi eʋona nua ɖe dzi eye wòxlẽna tɔtrɔ vana etrɔna dzibibi etrɔna nuhaha zuna dzidzɔ etrɔna dɔlélewo zuna lãmesẽ eye ekpena ɖo na amewo ŋuti bena woanɔ nu zɔm na Mawu nyasese enyana viviti dzona ye wòhlẽna kekeli Mawu be kekeli vana ehlẽna Mawu be ŋutikɔkɔe gã ɖe vana afi ke viviti lia hadzidzi be ŋusẽa egbana Satana be nuwo le be gbɔgbɔ xexea me ke ŋku ŋutilãme be ŋku mekpɔna wa eye Mawu ye dzi le tona bena hadzidzia enyi eye Mawu gbagbe la ba wòawɔ nu sesẽwo dometɔ ɖeka be tona be yi nene le ebe viwo ke dzi yenɔna ye dzina hetona be yi ene eye zi ɖeka be ʋu ŋku nam ye ŋkpɔ bena ke Mawu be vi le dziha ye gbɔgbɔ kɔkɔe le dziha to eya ma mea enya sia nya ha le to sɔa mea be nu me abe eyi ŋdada ve nene ye be kentse Satana be fiaɖuƒe me be le kpanu le Satana Lucifer be fiasa me ye be ye dzi le tona be etona be yi ŋdada ve etona be dzo ne wole dziha etona be zo nene ye be yina akpa si akpa ne mi le ha soso ɖe me mi le dziha nene ye ŋusẽ tona be dzo ye wa ye be yina me sia me gbɔ be gbana to kɔkɔ sia to kɔkɔ meka etoa be ŋusẽ ke le si o meka kɔkɔ ke me le si o meka ŋusẽ o egbene ƒuna anyi nenyi be nɔ le dziha kple dzi ye o le vivre eŋatiawo yo wɛdzi sia egbana kɔkutiwo esona kɔsɔkɔsɔ eyina kaka vlime ye wo gbana nu eʋona nu kple kɛmɛ kale ke nuwo lo dɔléle ya eku ya edɔmakpɔ ya kplibɔ ya agbetɔ ƒomea be problème vovovovowo ewɔna ɖe sia ɖe dziƒo kple anyigba wɔla
Jehovah se bote yeji le tona mena nene hajijia e bona gbe miabe kan e kan o nero miabe kan o ko kule miamia ko gbojo keke ma hajiji do nu se ale gbegbe bene tro bona gbe kamao le miami gbe to me e yesere ka ba mo pe agbelekere ami abe kan o me lebe lame pa e bele tona me nu ke ye yo na be rajeunissement eyema Boa, eye ti le tona mbena la louange ke mi yona bena dola benyi le jiponu tome le jipon ton liame dola ben koy wonye eye no le jiha o le pe dola ma bene didi ne wa va wodo selon circonstance le ke ma circonstance non mais Eva on a donné selon non mais comment mais mia me betombi le afi raditi ale yejia be do ke be va wona e we va wona ne be don le mia domi be eyi le si rama le si enya le si abe apwawonu ene eye louange etro do dollar bubu ko lebe gome o le tia yo didi navana le louange avec game raditi avec game yo va wona do le public game o wona do la meke o le sera to wa be to ji o le po do tele me yo e wona do le wachi ye wo do na wa be lu fodo e ye ji wo to na mena louange raditi ya e nana bena amegbeto ate kafumau ye berena ndodo somba ubo vana mia megbeto eni sanfle de ke huna jipopo les écluses des cieux e wo rena manto ba mengenge vana mia megbeto do melani banji e sole ke manto dabisisi do hajilaji ma le tona bena ne le blo hajilo benya ye le blo instrumentiste benya zerekae ameko puna hu piano nous si à nous trompette yo avec ko bata kuna pen o kata be nya ele bro mo nyam hajila de ka be nyo avec ko kata puna bana hajila e be nya ele bro e ye ti e be le tona bena louange le jipuru to mia dolama e kakana nu lebe Mondi, nous si à nous, et kakana vivitibe nous sommes les bétos pesés à topé de bébé. Et yé ma ou le ton amena, les raditi manoé, mia louange manoé mia. Yebe subo subo, yebe vi Yesu Christ obe subo subo matema de blibo. Mais elle est l'essence même de l'adoration de Dieu. Là que ma bla essence, gomedo pea. Eni gomedo pea. Essence na enua ye maube subo suboa ye bele tona be ele aba ale ke o la pote si forma do jeme be nene wo no naima c'est-à-dire ne hadiji melewa ne hadiji melewa e no na ne kini dena de tiame voilà e no na ne ye be ye chi le tona mena ye wo e be na gbogbo fon le na hadilao alegbegbe instrumentiste so alegbegbe sonorisation to alegbegbe lenao ye wo plono do na pugome e plono do na avlime e plono do na yame aveme e plono do na gafofofo me o kata ono na dalame alebena hajjibe no se ya me ga dede gole be subo me. Lorsque ces chansons, esclaves de ces sirènes ou d'autres esprits, ne ele blona bena ne radilao, wupolao, piano to, instrumentiste, sono to, kata oni kuluvina gbogbovowa. Le do bubuye ma be konti le wa be nu wono kata mo me kale ko le jihado me kale ke nono me ale do me kale ka gbeton le kafu bo pona nto o jina hanto be vivi le wasi o so ma fa me nyi wa be no pe o me gba na igbo le jipo si adupe o
bena Lucifer kple srɔ̃a dzia le dziƒo nyɔnu fia kple woabe sɔdzawo wotsi tro ɖo hadzilawo ŋuti ale gbegbe yedzi be nya ya ɖe ge ɖe hadzila sia hadzila gbɔ ne woanya nɔnɔme ya be ne gbɔgbɔ vɔ tsi tre ɖo wo ŋuti ale gbegbe ye wokplɔ nɔ to ayemɔnu dzi sɔhe nɔ va na woabe akpa dzi ye be nuwuwa wa katã wa yi zomavɔ me elabe Satana bia nuwo ale gbegbe elabe entɔ hadzidzi ba akpa dzie be ke nɔ le dziƒonu to me afie wo va trɔ zu mawu gɛngɛ eho dɔla gɛngɛ ne ye mawu ye dzi le to na bena ne wo le dzi ha makpɔ le ke ye kpɔna dzidzɔ ɖa zereka ye mu le kpɔ eha dzidzi ale di ye be le dzi ha be le zɔ atsãtɔ le kpɔ dzidzɔ be nene ye kpɔna dzidzɔ le be fiasa me le dziƒonu to me ye ma be ha dzidzia eƒuƒu na dziƒonu to eye ne ye mawu ye mu to ebe na ya wɔ amenufefe be dɔ na mɔ wa ha dzidzi kple woɖuɖua eʋuʋu na ye be dzi ye ewɔ ne be na ye didi na ye ve na mɔ nu ye nana mɔ nu geɖewo ko le kpɔ mɔ na so ye gbɔa ye be le to na be na louange ke nyi dɔla le dziƒo hadzidzi ke nyi dɔla le dziƒonu tome kple be dɔlawo ko ƒo xlẽa woatsã woƒona instrumentwo woatsã wodzina hawo eye wodzinɛ kple gbeviviwo ale gbegbe le dziƒonu tome ye wòle bia be woatsã woɖuna woe ma ye be le tɔna be ne ye mawu dziƒo kple anyigba wɔla ɖuna woe ɖe dɔlawo mate ɖu wo oa eye dzi le tɔna be na ne wole wɔ hadzidzia ne mi le ɖu woa mi le wɔ louangea mawu dɔlawo keke ko le dziƒonu tome louange dɔla louange kple be gɔmenɔtɔ be enia dɔlawa o keke o didi na va na mia dome sɔkpe eye mawu ŋutɔ ne ye ŋutɔ ye dzia ye kpasana wo do ye yewo va na yewo kɔna bebeviwo nana mɔwo ame ko le dzi bebeviwoa yewo wɔna cadeau merveilleux na mɔwo nu sia nu ka mɔwo le dzia yewo wɔnɛ na mɔ ale gbegbe elabenu kɔ o ʋuʋu yewo be dzi to hadzidzi me to wɔɖuɖu me o ta si le yewo ɖokɔ ŋuti na eye mawu dziƒo kple anyigba wɔla ye wɔna nu geɖe na wo ye kɔna nunana tɔxɛwo na mɔ ŋutɔ tsã le louange abe game ye funu me mawu le to na me na Satana edo nu geɖe ku ɖe yebe viwo ŋuti edo programmation geɖe ku ɖe yebe viwo ŋuti bena adzi ha be mi do la nɔ dzi ha mui be mi adzi ha ko yo eha dzidzia do la nɔ kɔkɔe nyenye me mi do la nɔ dzi ha le kɔkɔe nyenye me eha dzilawo katã no se bo do la nɔ dzi ha kple kɔkɔe nyenye eye mawu be kɔkɔe nyenye mo nyi gbɔgbɔ vɔ ɖeke tɔ eye mianɔ biɔe egbeviviwo elabe gbeviviwo le dziƒonu to me ke ye dzi be yakɔ na yebe viwo yebe gbeviviwoa owu mami wata be gbeko mi le sia owu Lucifer kple Diana be gbeko mi le sia egbeviviwo le esi ke ƒota na wa be gbeviviwoa ye dzi be yakɔe na me ke lɔ fãa ye wo biɔ yea kɔɖokɔ do anyi na yakɔe na nene ba ewo be vi le anyigba sia dzi eye ne wo dzi ha amɔna bia se be na agbetɔ le dzi ha ma ebe yebe nu sẽn va kpasa gatoa eye Satana dena ɖi go na mie mi nɔna kpɔkpɔ yebe le to na be na hadzila sa hadzila instrumentiste de kpekpe sonorisation ba me de kpekpe wodo la de wa ɖokuiwo ɖe Ghana ye woanɔ gbedodoɖa dzi ma dzidzɔ anɔ xlẽ bibla anɔ tsim dɔ eye woadzɔ ase kankan flo woakɔ ye woabe nuwo kɔ na ye woadzɔ paga yi wɔwɔ woadzɔ atsaƒonyawo gbɔgblɔ woadzɔ hexia me kpasa do wɔnba kpasa hexia me do woanɔ te nɔnɔme wa ale bena yebe nu sia
batema no dede goto wa be tope sia tope ke wa no chigalia na wo hachila enya ke chipopla ni gba ola be mi ato na wa yima me ko se bo se eye wo to chicho no yo chibe ajiga ne ado wo mawo de la Yesu Kristo be nko ne ji ma no teletepe ya le mi apeto Yesu Kristo be nko me amen akpe mawo na yira o mo se mawo ga yira mi o ha la bana ne mi gbolo eyi abosa ona ni me gbolo yi mawo ona wa doko adza abe ka abosa me ko ona nu a abosa ya kwetso mawo boy mawo nto ne ziku ya vie mawo nto ne ziku ya no mawo nto ne ziku ya ye nto ne togan ye menu kata le ye nyanu kata ta nu kata le ma ye ta me kone bara ne be keke me to be musique o be style be musique comme e mi atsoba no popon le gbedo comme e fiabe ni ma le pele mawu ne mawu ne gbore mi aji ne mi aho jipo be style o azale keke amawo ne mo pon konti na ko ati wo de ka ba mi ya ati wo de ka ba mi ya e le de ka o me mi aji mawu fe gbogbo beto mawu fe gbogbo ji ni agere jipo no to me alabana nyako nufopo hajiji redudu wa achavovo to jipo fia woji fia jipo pẹ̀lú ola gbọ́ ato dekekia ato kokekia le Lucifer sia boko to ba ajo jina o ma una parenti o no apere mi o ga nyamti be mi a odeka eto mi a okole mi a odeka o me nu subo na tro le keke sia me lu bo subo na jo na bo sansi me lu bo subo la do to tala me ave de tipo se bola me ma na yira o ma no do no sawo enyele ala be ha me ame nya to gbe na ebe paso ebe plola be wa sia ni mo nya to abia Canada plola e pa la ba me ya ntia ma una yira me amen amen ne do apena maude amesia me kele nya kosim agbeta amen o ko nya dade balabe ha me ame enye église le mot du salut Agnès kembo tipe mamele bubupeo e o se dia o mo ke o soso Sintogo so vai Ghana mea no jole Sintogo agbona vado kope ke obe le gba si toi ne o to tu vois tout aller Ghana mea ola ela poto 500 mètres o di plaque de fou ne fi ke o do péage adoa le lusi mais no so le gba si toi wa aha moi no po plaque quoi à 500 mètres du péage quoi aha moi le lusi mais et moi trola et a titue no reste le cas et moi faire me ve aha kele lusi mais toi no so pour la peine 500 mètres là o kele rame anti o ira ya de méthode ici ali èèyàn ní wàá pọ̀ òwe ó lè bùbù ní nọ́mbà kájí wá ti pọ̀ òlò. on la pọ̀ le 91 88 58 91 Togo Selema Mouvadia on la pọ̀ le 98 55 13 12 Yesu na yirami. àpẹ miabe subɔla Miabe subola klika kofi Edem. Edem. Right. Amen. Amen. No yira o. Yo, attends, on va aller. Plus 228 90 14 73 40 plus 228 90 14 73 40 Après, oui. Plus 228 96 81 54 81. À la personne, Modi Yakubi Léonie. moi j'ai accouvé Léonie. Yo, plus 228 91
37 92 43. Yes. Dogbevi, Yaovi et Do Paul. Oui, là. Après, d'après, du quoi que du pogodo. On se suit, ben. Manya bo sa kono ngogbe bebe pomo. Manya satana pebe dolongo kumi asana o. Apota isuna atembo na niba yaji. Apota isuna akpongo bebe akonko toji o. Apota isuna jibe akonko toji o. Baba to yeji la toji o tito toji o. Mauna yira o. Mauna to se o. Nanaka o alofave bla vevo eni bla sheke bla den bla tovoade bla vevo eni ple bla vevo aton plus 228 90 36 28 25 228 99 75 10 12 Nyebe subola soeto vita epon komise to le to ha miami mau ne yirami mau ne donusemi mau ne pomiata mau ne tutoro nyogata nyaji le yeso pon kome